महात्म्य त्रिंश अध्याय। अस्पृश्यत्वच कथितं श्रुतबोधितरेस्त्वया स्पृश्यन्त्वञ्च कथं प्राप्तस्तथायं सौरिवासरे बट पिपल धर्मवाणी शौनक आदि मुनि शुणी आनंद होई महाजने पुणी संशय घेनी मने शौनक उवाच सुत मुनिक मुख चाहि बोलन्ति सुन पुण्यदेहि किं पाश्वतत्वृक्षमूले विश्रामदोष रात्र काले आवर आकरबार दिन छुईले हत हुए पुण्य एकथा कह परिमाणी आम्भ संशय जाऊ शुणी एमन्ते मुनिଙ୍କ वचने सुत कहन्ति तोष मने सुत उवाच बोलन्ति शृण सर्वमुनि पूर्वे जे पुरासुरवेणी ब्रह्मा सहिते हरिहर मन्थरे मथिले सागर से क्षीर जलधि मन्थनु लक्ष्मी सहिते कामधेनु कौस्तुभ आदि रत्नमणि अमृत विशल्यकरणी अष्टनायिका अष्टनिधि चतुर्वर्ग फल सिद्धि ऐरावत उच्चैश्रवा ए आदि जेते द्रव्यवा केते कहिबा परिमाणी तुम्भे त पूर्वे अछ शुणी हेमंत समुद्र मंथने जहा पाइले पर्वदिने से सर्वत्रैलोक्य दुर्लभ देवंकु देले पद्मनाभ आपे लक्ष्मी की लोभी हरि निज भुवने विजे करी स्वभावे वैकुंठपुर सुकृति जन सुख घर ताहि बचन्ति जेते प्राणी युग निमिष प्राय जिनि गोविंद रूप दर्शन नित्य हि सुख जात मने एमंत मंदिर मुरारी लक्ष्मी सहिते विजे करी प्रभुଙ୍କ अनुरागे मणि छामुरे क्षीर दलहुणी सम्मुखे जोड़ी बेनी कर बोलन्ति वचन मधुर वो प्रभु प्रभु पुण्यमय चामनु ब्रह्मांड उदय ब्रह्मांडनाथ विष्णेश्वर ब्रह्मांड जार खेल घर ब्रह्मस्वरूपी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म विलग्न ब्रह्म मुनि एनु ए अशेष ब्रह्मांड बालुका प्राय होए रूढ़ तुम्भ शरीरे लोम मूले उदय हस्त काले काले एनु ए अशेष महिमा के जानी पारे गुण सीमा केवल भक्त जन हिते गुण विस्तार बहुमते संसार होइछि प्रकाश अनादि महत पुरुष अशेष जन अंतर्जामी पर पर आत्मागामी सकल हृद पद्मे रही एणु अशेष भावग्राही
ଭାବର ଭାବ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ସୁଜନ ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଶରଣ ଜନ ସୁଖ ରାଶି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ଦାସୀ ତେଣୁ ଏସି ଚରଣ ତଳେ ଜଣାଉଅଛି ଭକ୍ତି ବଳେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଶୁଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବିରୂପ ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା କେହି ନେହିଲେ ତାକୁ ବିଭା ତାହାକୁ ଚାହିଁ ମୋର ପିତା ବରୁଣ ମନେ ମହାଚିନ୍ତା ସ୍ୱଭାବେ ଯୁବା କନ୍ୟା ଗୃହେ ସେ ରଖିତାହି ଅବିବାହେ ତାର ସୁକୃତ ଯେତେ ଥାଇ ଦୁହିତା ଯୋଗୁ ନାଶ ଯାଇ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମେ ଯୋଗେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା କର୍ମେ ଯଦ୍ୟପି ନ ମିଳିବ ବର ତାରୁଫ ଦେଖି ଅସୁନ୍ଦର ଏଥକୁ ଶୋଚନ ନ କରି ତାରୂପ ଅନୁରୂପେ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅକୁ ବିଭା ଦେବ ପୁଣି କନିଷ୍ଠ ଯେବେ ଥିବ ତାହାକୁ ପଛେ ବିଭା କରି ତେବେ ସେ ଧର୍ମ ରଖିପାରି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନା ସର୍ବେ ସେ କଥା ବିପରୀତ ଏବେ ଜଳଧି ରାଜା ତବ ପ୍ରୀତେ ଆଗେ ପ୍ରଦାନ କଲା ମତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାରୀ ଗୃହେ ରଖି ଅନବରତ ମନେ ଦୁଃଖୀ ସେ ଦୁଃଖ ତାପ ମୋର ହୃଦେ ତେଣୁ ଜଣାଏ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ଜଗତ କରତା ଜାଣ ସକଳ ଜନ ଚିନ୍ତା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଘେନ ମୋର ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଭା କର ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ଅଶେଷ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି ସେ ଯେଣୁ ସର୍ବଭୂତେ ବାସ ପରମ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟା ବଚନେ ସ୍ନେହ ବହି ରକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରହି ସେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ନାମେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତପଚାରି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜା ବିଧି କରି ସେ ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରକାରେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ସନ୍ତୋଷେ ଘେନି ପୂଜା ବିଧି କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁପଣ ଆମ୍ଭର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେ ମୁନି ତୁମ୍ଭର କି ବାଞ୍ଛା ଆମ୍ଭ କମଳା ଭଗ୍ନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଚାରେ ସବୁ ତହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଭା ହୁଅ ଯେବେ ଆମ୍ଭରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ତୁମ୍ଭେ ପରମ ସାଧୁ ଅଟ ଆମ୍ଭ ମନକୁ ତୁମ୍ଭେ ଖଟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁପଣ ଏକଥା ପରମ କାରଣ ମୁହିଁ ସୁଜନ ଜନ ବନ୍ଧୁ ଅସି କହନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଉଦାଳକ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବୋଇଲେ ନିସ୍ତରିଲି ମୋହି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ସେ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଙ୍ଘିତ ମୋର ତୁମ୍ଭେ ସେ କରୁଣା ସାଗର ଅସାଧୁ ମହାଦେବ ଦାସ
क्षमा करिबा मोर दोष। बंधु प्रार्थना वाक्य शुणी हेउ बोइले चक्रपाणि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य विष्णुदालकपुर प्रवेश नाम 31 अध्याय। सुत उवाच स्थूलास्यं दीर्घश्रवणन्दाकृतिं बिभ्यन्ति रक्तनयनं रुक्षं पिङ्गशिरोरुहाम्। विष्णुर्महिमानेक कहन्ति सूत पौराणिक। शृण सकल मुनिगणे गोविन्द आज्ञा परमाणे। मिळी सकल ब्रह्म ऋषि वरुणपुरे दूत पेशी। ज्येष्ठ कन्याको अणाइले विभा मंडपे उभा कले। अनेक लोके मिताही कन्याको देखुछन्ति रही। स्वभावे अलपिता नाम रूपता विपरीत कर्म। पृथु शरीर वृद्धा जन विशाल हृद कटि क्षीण। पिंगल केश लंब कर्ण प्रकट नेत्र दीर्घानन। द्वीप खाचुली मध्य झिंका पराए दशई नासिका। अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजन्ते घटी। हरित कर्ण दंतपति दिशई भयंकर मूर्ति। जिह्वा खड्ग प्राय जानी ओष्ठ उन्नत खरबाणी। दीर्घ चरण खद्रकर अंगे जे वस्त्र अलंकार। किछि न दिशे ताकु शोभा फकीर प्राहे होभा। काकर प्राय वक्र दृष्टि श्रीमंत रूप देखि कष्टि। ताहाको देखि सर्वलोके आश्चर्य मनुछन्ति थोके। विष्णु आदेशे उदालक स्वभावे सुज्ञा सुविवेक। कन्या विगुण न बाछिले अलक्ष्मी कुशे विवाह कले। विवाह बढ़ाई मुनिगण ब्रह्मा सहिते नारायण। जे जाहा पुरे कले विजे एथु अंतरे शुण दुजे। अलक्ष्मी की जे संगे घेनी सेठारु दालक मुनि। निज आश्रमे जाई मिली युवती देले हुड़हुड़ी। मंगल विधि कले आनी ता देखी सागर तुलनी। सुख न भजी तार मने प्रवेश मुनि सनिधने। तही शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइला कामिनी। दोहरा अग्नि धूम बासे विप्र नारीଙ୍କ धर्म त्रासे। अलक्ष्मी देहे दुख लागे घरु बाहर हेला बेगे। दांडरे उभा हेलासी ता देखि उदालक ऋषि। निज घरणी आगे मिली वचन कहन्ति ओ गाड़ी। किंपा तु मोर गृह छाड़ी सकल लज्जा दूरेड़ी। दांडरे आसी हेलु उभा एमते न दिसिला शोभा। आबर कांदु अछु कहे कि अविगुण मोर गृहे।
ତାଘେନି ଆକୁଳ ମୋ ଦେହ ଦେଖି ବୋହିଲା ମତେ କହ। ଏ ମନ୍ତପତି ମୁଖ ଶୁଣି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଅଛି ବାଣୀ। ହେ ମହାରୁଷି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ, ମୋଠାରେ ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ତାହା କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ହୋ ନାଥ ଶୁଣ ଅନୁରାଗେ। ମୁଁ ଯେ ବରୁଣ ରାଜା ଝିଅ, ଯାବତ ବାଦେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯେ ବଣ ଗୃହେ ନିତ୍ୟ କଳି, ଏକ ଆରକେ ବାରୁଆଳି। ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଥିବେ ବସି। ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନ କରି, ପଦାର୍ଥ କରୁଥିବେ ଚୋରି। ଯହିଁ ସକଟ ଦ୍ୱୈତ ଖେଳ, ମିଥ୍ୟା କପଟ ମାଡ଼ିଗୋଳ। ପରଦାରା ପ୍ରୀତିରେ ରସି, ଏକ ଆରକେ ପରିହାସୀ। ପରକୁ କହୁଥିବେ ନିନ୍ଦି, ଆପଣା ଗୁଣ ତ୍ରିୟା ବନ୍ଦୀ। ଜୀବଙ୍କୁ କରୁଥିବେ ହିଂସା, ଏମନ୍ତେ ସ୍ଥାନେ ମୋର ବସା। ଯହିଁ ନ ରସେ ମୋର ମନ, ସେ କଥା ଶୁଣ ତପୋଧନ। ବେଦ ବଚନ ଆଦି ଗୀତ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ। ଏହା ମୁଁ ନ ଶୁଣିବି କନେ, ଯେ ବାଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନେ। ନୟନେ ନ ଦେଖଇ ଯାହା, ସେ କଥା ଶୁଣ ମୋର ନାହା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଦି କରି, ଯେ ଜନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁଶ୍ରିୟବନ୍ତ ସୁଧ ଚିତେ, ସୁଦେଶ ହେଉଥିବ ନିତ୍ୟ। ସୁସଞ୍ଚପୁରେ ଥିବେ ରହି, ମୁଁ ତାହା ନ ପାରଇ ସହି। ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରେ, ଯେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ। ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ଯାର ମନ, ମୋ ଦେହ ତାର କମ୍ପମାନ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଜାତ ପୁଷ୍ପ, ମୁଁ ନଖେ ନଈ ତାର ବାସ। ଆମିଷ ବାସ ଯହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତହିଁ ନ ପାରଇ ରହି। ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିରେ ଘୃତ ବାସ, ହୋମ ଅନଳ ଧୂମ ତ୍ରାସ। ମୁଁ ତାହା ନ ପାରଇ ସହି, ବେଦ ବଚନେ ମୋର ଦେହି। ବାଟେ କଦଳୀ ପ୍ରାୟ କମ୍ପେ, ଗରୁଡ଼ ଆଗେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପେ। ମୁହିଁ ହଇଲି ସେହି ମତ, ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ଏହି ଗତି। ଯଦ୍ୟପି ଅଛି ମୋର ଆଶ, କୁଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନେ କର ବାସ। ଏମନ୍ତ କହି ସିନ୍ଧୁ ଜେମା, ପୁଣି କାନ୍ଦଇ ଅଲକ୍ଷମା। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମହାରୁଷି, ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲେ ଭାସି। ହୃଦରେ ବିଚାରନ୍ତି ରହି, ହେତିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଯଶ ଆୟୁଷ ସୁତ ବିତ, କ୍ଷଣକେ କରିପାରେ ହତ। ଏ ନାରୀ ଥିବ ଯାର ଘରେ, ତାର ପ୍ରମାଦ କାହିଁ ଦୂରେ। ସନ୍ନିଧେ ଥିବ ସର୍ବବାଦେ, ଏ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସିନୀ ପ୍ରମାଦେ। ଏ କୁଳ କଳଙ୍କିନୀ ଶୀଳ, ବେଳ ହଉ ଖୋଖିଲେ ଭଲ। ପୁରାଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁନି, ଅଳହାସ୍ତିରୀ ଦୁର୍ବାଦିନୀ। ସ୍ୱାମୀକି ନିନ୍ଦିବ ଦୀପରେ, କାହାକୁ ନ ରଖିବ ଘରେ। ଯେବେ ଉପ୍ରଧ ଭାବେ ରଖି, ପଶ୍ଚାତେ ହୁଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ।
सकल धर्म नाश जाई अन्ते नरक गति पाए अन्ते नरक गति पाई एकथा जाणई मुखले कि प्रयोजन एहुथिले सदने रखी न जे गाई निर्जने निर्वासिबा नेई हेमंत पांच महामुनि अलक्ष्म्यଙ୍କୁ संगे घेनी केते हे दूरे द्वीपान्तरे जन अगम्य वन घरे अश्वत्थ वृक्ष तले जाई से पति पत्नी उभा होई से दिन शनिश्चर बार धर्म सुमरी मुनिवर अश्वत्थ वृक्ष मूलसीन लक्ष्मी सुपी क्षणम् आवास स्थानमालोक्य जवनन्द्याम्यः पुनः अलक्ष्मी को छंद कही एठारे खाओ तुम्भे रही तोर सन्धा जही अबा से कथा निश्चय करिबा एबे तु एही ठारे रह मनरे संशय न पाओ भक्ष्य पदार्थ तो निमन्ते घेनी मु आशई तुरिते स्वामी बचने सिंधु सुता मनरु दूर करी चिंता अश्वत्थरु मूले बसी सेठारु तल करुषि निज आश्रमे जाई मिली मने चिंतिले बनमाली कहई महादेव दास उधर क्षीरधनी बास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य लक्ष्मी वन निवासे नाम 31 अध्याय।